listeners. Compress guys. Tara game 3, 2, 1, tara, palagan nyo. Tol, antidote ikaw na. Alanganin ako. No. Sige, tara, set bobs. Tara game 3, 2, 1, tara, image lahat. Image guys. Tara, bridge tayo. Tara, bridge. Tasan nyo na lang volume ko. Sige, light speed muna. Saglit lang. Tayo natin yung iba. Game 3, 2, 1, tara baba. Sige, paners tayo. Paners. Huwag kayo mauna masyado. Tara. Dito. War kayo. Gilid nga kayo. Gilid. Sige, akit nga. Manggaan tayo. Sige, dito lang. Compress lang dito. Light speed. 3, 2, 1, try image lahat. Tara, go na. Papasi tayo. Sagad nyo kanan to lang. Kanan. Kanan lahat. Sige, diretso. Tulak na. Tara, dito nga muna tayo sa bato. Compress muna dito sa bato. Sige, pa-CD tayo MH ha. Tara game. 3, 2, 1, tara image lahat. Sunod sa macro ko. Panok tayo. Ito. Nandito. Pa-epen sila. Sige, tulak nyo epen. Reported na tayo. Sige na. Diretso na lang. Tulak ka, ready dragon. Sige, pondo nga tayo. Paghala nga EPS. Paghala diretso EPS. Pondo na. Paghala EPS. Reported tayo. G1. May nagpakita. Sige lang. Pondo lang guys. Tara, balik EPS. Balik na EPS. Mag-image tayo. Tara, game 3, 2, 1. Tara, go na. Pa-epen tayo. Epen. Tubo penis. Sige nga, balik. Dito. Tingin na, game 3, 2, 1, tara, palag. Sige, diretso. Palag. Sige, tulak nyo. Walang mga image already, dragon. Sige, ready chain. Sige, sagad combo. Sige, tulak nyo tol. Sagasaan nyo lang. Sige, tara, tulak. Pa-hydro. Diretso hydro. Tulak nyo hanggang hydro. Tara, gilid. Compress dito, gilid. Nagpopondo yung MP ha. Ayaw magpakita. Light speed 3, 2, 1. Tara. Panok tayo. Panok. Uy, bakit? Shit. Ba't speed up? Sige, diretso. Pakapal muna. Wala mo na mauna. Sagad nyo kanan. Kanan. Tingin sa macro ko. Kanan. Pasok. Para pondohan natin to.
Sige, compress muna. Mag-image tayo. Light speed. 3, 2, 1. Tara, image lahat. Pagala. Gala FS. Sige, pagala FS Report nyo sa akin kung saan. Clear G1. Sige. Compress lang. Tara, tore lang. Sige, balik na FS. Tara, game 3, 2, 1. Tara, image, light speed. Tara, go mid. Tanawan tayo. Huwag kayo tol masyado mauna. Tanawan tayo. Palag to, ready, Dragon. Sige, sagad combo. Sa tanawan pa. Tara, tanawan. Walang bababa. Tanawan tayo. Sige, tanawan TH. Tagos nyo TH. Tanawan TH. Sige, compress muna dito. Mag-image tayo. Compress muna guys. Pa-shop mga FS. Compress game 3, 2, 1. Tara, image lahat. Pabi din. Tara. Go. Huwag nyo tulunahan masyado. Tingnan nyo. Nasa likod parati yung ano. Tara, pati H tayo. Sagad nyo dito. Bakod. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bakod. Tara, pondo to. Nagpo-pondo talaga sila. Behind tayo ng kalahati. Sige. Pagala FS. Pagala. Ay, balik muna. Balik. Mag-image tayo. Compress game 3, 2, 1. Tara, image lahat. Sige, pagala FS. Pagala. Tol, wag niyong takbuhan Namatay number 3. Anong ginagawa niyo doon? Sige. Pondo lang. Sa nurse. Sige lang, tol. Salubungin natin yan. Yung mga sordi. Sisugo. Sige. Sige sila. Tore lang. Gusto nila torehan Tingin nga sa macro. Dito nga. Move nga dito. Sige. Compress na. Balik na guys. Mag-image ako. Tara, game 3, 2, 1. Tara, image. Tara, game 3, 2, 1. Tara, kalas. Palag sa tore muna. Ba't kasi tumatakbo kayo agad, tol? Nauuna kayo masyado, men. Kataman magtungad pagkaganto. Tara, pami. Tara, game 3, 2, 1. Image lahat. Image. Tara, dito. Ayan. Compress muna sa gitna. Compress muna dito. Tara, game 3, 2, 1. Tara, pasok. Palag to. Nagka-clash. Pati H-nurse. Wala mga image. Ready, Dragon? Ready, chain? Sagad combo? Sige. Tulak pa.
Dito sa DB, nag-aaway sila, oh. Sige, tulak nyo, men. Tulak nyo. Palag, ha. Palag pa. Palag, ha. Palag, guys. Ubos to. Palag pa. Linis pa. Linis pa. Nice one. AIDS ang kayo, AIDS. Sige, tara dito. Tol, saluhin mo nga, tol. Hindi talaga ako pwede. Kaya hindi rin ako marinig. Tara, Sige, lower pag SD. nakahabol na kami. Sige, lower SD. Tara, chrono out, lower Patayin SD. na natin to yung mga nanchuchuplit. Sige, babalik kami dyan. Tara. Chin, MH Chin. Tara, dito tayo, dito. RG sa base. Patayin nyo nga itong mga diputan to. Tara, pasok bilog. Gapang lahat. Tol, saluhin mo na. Sige. Tol, may mga pondo na yung MPA, lahat may pondo. Gusto nila i-end. Sige. Dito take tayo isa. Para may oras tayo Pwede yung TH. Okay. Okay na lahat. Kasali ng mga walang party. Okay na to. Ready. MH Lightspeed. Ready in 3, 2, 1. Tara. TH. DC ka, Shin. Shit. Baka pwedeng humiram ng isang EPS. EPS daw to. Sige Shin. Okay lang. Meron pa tayo eh. Andito yung MP ha. Hold lang ha. Ready. 3, 2, 1. Tara, push. Left side muna. Chrono nyo. Itikin nyo lang. Huwag nyo itulak. Nagtupush sila. Sagad. Huwag kayo magtira balik, men. Sila na yung tumutulak, oh. Huwag na kayong umatras. Sige. Oo nga eh. Men, pag nakita nyo sila na yung pasugod, sa lubong lang, magamitin nyo yung IC nyo. Huwag nyo tapatan yung dragon nila ng dragon natin. Cancelin nyo. Paunahan bumitaw yan sa dragon. Pag nauna sila, kahit bumitaw kayo ng dragon, pamapatay kayo. Bilisan nyo, bilis. Compress. Protect yan, may namamatay pa. Wait. Sige. MH na, MH. Kuhain natin yung thermal ha. In 3, 2, 1. Tara. May pondo kayo sa Nook? Wala. Meron tol, meron lahat. May pondo ba sa Nook? Sa Nook tayo. Nook. Wag to. Yung may pondo para mabilis. Para iipitin natin yung thermal nila. Patayin nyo yung mga nasa labas, oh. Tara, push lang. Compress lang sa pataas, ah. Shin ako rin, pahaba ako. Compress. Compress dito. Dami na ulit tol. Kaya nga eh, compress. Ready? MH Lightspeed, 3, 2, 1. Tulak tayo. Tulak. Shin. MH Shin. Bakit ang tagal ng cooldown sa'yo? Wala na naman yung... Dito na si Tori na, gagi. Ayun na, meron pala. Push nyo nga. Sorry kasi yung MH namin de-delay. Hindi pala nakasync, sorry. Sige pa, cooldown niya lahat. Awit. Take natin to. Tatablay natin muna yung tower na meron sila. Sige, compress dito. NN. Compress. Wala nga atras Ang takbo pagilid dito sa kotse. Ayan Tara. Ayan, IC, dragon. Tulak nyo. Basag nyo yung harap nila, oh. Tulak nyo pa. Onti na lang. Lamang tayo, panalo. O, portal lahat. Huwag nyo na habulin yung mga naiiwan. Pipitas tayo ng Phoenix, oh. Patayin nyo, kaya pa. Portal lahat, portal. Huwag na maghabol, men. May ipit tayo sa Kung nagpopondo kagad yung MP, may ipit tayo. DC pa ako, DC.
Palagay nyo tol, wag nyo pang tingnan. Palagay nyo, patayin nyo. Sige, compress lahat. Game 3, 2, 1, tara image lahat. Image. Balik tayo no ka. Image lahat, image. Tara, galaw. Alis kayo dyan. Pabalikan natin yan ha. Game 3, 2, 1, tara kalas. Ready, Dragon? Balik, ready, Dragon? Tol, wag kayo masyadong tumakbo. Ang layo ng takbo nyo. Pambira, putang ina mga kabaklaan. Tanginang yan. Mas matapang pa yung epes natin. Tangina yung takbo nyo, min. Sobrang layo. Tangina mo walang bayag. Para compress. Tara game 3, tara image lahat. Image. Up ba? Sige, bitaw nyo yan. Tangina walang mangyayari sa atin. Walang future tayo, min. Pagkaganda tayo. Sige, bitaw image. Okay na? Tara, panok tayo. Panok. Lakad mo na mga nauna. Lakad mo na. Wala mo naman papasok ha. Dito lang. Dito sa kanto. Kanto lang. Tara game 3, 2, 1, tara pasok. Harap kayo. Harap mid. Harangin nyo agad mga scholar. Sige nga, take nga to. Mid. 3, 2, 1, tara giliran nyo. Ready, Dragon? Palagan nyo. Butang ina. Dami. Sige lang, okay lang. Ang dami nila. Tara base. Wala. Sinaglit lang din yung buhay ko. Sige, compress. Pait ng laro natin ngayon. Sige, compress game 3, 2, 1, tara image Hindi lahat. kasi ako pwede mag-command na DC. May iwan kayo bigla. Okay, image lahat. Tara nga. Bakal tayo. Bakal tanawan tayo. Wala dito yung mga matatapang nating player eh. Sige, akit tanawan. Cut nyo nga yan. Sige, diretso. Tanawan. Sige, compress muna dito. Hatiin natin yan ha. Compress muna dito. Walang bababa. Dito lang. Walang bababa. Huwag kayo magpakita. Tara game 3, 2, 1, tara image lahat. Tara. Panok tayo. Panok. G1 na. Kanan tayo, G1. Sige, palag na to. Palag na to. Ready, Dragon? Huwag nyo itulak ka. Dito lang. Labas lang. G1 lang. G1 lang. G1 ha. Game 3, 2, 1, tara pasok G1. Pasok G1. Sige. Pondo to. Sige, take nga. Take. Take. Pagka take, akit tayo bakal ha. Sige, take. Akit bakal pagkatapos. Akit dito. Akit. Bilis. Sige, akit bakal. Pakitin nyo dito. Akit kayo lahat. Akit. Sagad nyo dito. Sige lang. Sige, tara image tayo ha. Game 3, 2, 1, tara image lahat. Wala mo na bababa tol. Huwag kayo masyadong makati. Tara game 3, 2, 1, tara baba. Tara gawin mid tayo. Tuto, Ready, Dragon?
Sige, sagad combo. Tara, pamid pa, pamid. Sige, diretso, tanawan. Tanawan tayo. Sige, compress muna dito. Dito muna. Light speed. Pa-shot na mga epes, pa-shot game 3. 2-1 tara emis lahat. Tara, baba. Baba tayo, pati H tayo. Bakod lang. Compress 3, 2-1 tara pasok. Tara, ipitin natin to. Madami naman tayo eh. Magtatakbuhan lang talaga kayo. Tingin nga sa macro dito. Dito, compress dito. Pag-ala epes diretso ha. Tol, salubong tayo. Salubong. Mag-chrono yung mga squatter. Salubungin natin ha. Parehas lang naman. Pag tumakbo tayo, mapipitas yung nahuhuli. Pag bumalik tayo, wala din. Manipis na tayo. Sige, tara dito nga MH. MH tayo. Sige, angat pa. 80. Target game 3, 2, 1. Tara, taxi. Taxi tayo. Sige, tingin sa macro. Sige, angat, MP base. Angat MP base. Para RG tayo dito. So, sa truck. RG sa truck. Sige, compress. Tara, game 3, 2, 1, try mo lahat. Tara, go, pasi. Diretso. Sagad yung kanan, tol. Kanan. Wag mo na mauna. 3, 2, 1, tara, pasok, guys. Tara, pondo. Take. Pagala, epes. Pagala sa may grass. Tsaka sa may bato. Sige, dito nga, pwesto sa may bus. Pabantayan nga dyan sa may grass para hindi tayo malikod. Harap kayo dyan sa may bato. Tingin sa macro menu. Ito. Contact mo sa macro. Para balik epes. Tara, 3, 2, 1, tara emis lahat. Emis lahat. Pagala ulit ha. Pagala kayo. Pabili ko. Okay, harap. Sige lang, nakatingin ako sa grass. Ang camera ko nasa sa mid. Sige. Harap lang kayo dyan sa sa bato. Okay, take. Palag to. Wala nang aatras. Parehas lang naman, talo din naman tayo kasi madami sila. Ipalag na lang natin, mas madami pa tayong mapapatay. Magre-reset pa sila. Sige, compress, balik epes. Tara, 3, 2, 1, tara, emis lahat. Pa-G1 ang takbo. G1 tayo, G1. G1, tara, G1. Ay, putang na ito. Pasok, manggaan. Compress muna bago mo ba. Compress light speed. 3, 2, 1. Tara, pa-taxi tayo. Taxi. Sige, patayin nyo. Pa-taxi tayo. Sagad nyo. Dito nga sa may kotse. Dito sa kotse. Baka madaanan tayo dyan. Magdidip yun ha. Sige, compress. Para game 3, 2, 1, tara emis lahat.
Clear yung TH. Tara. Clear TH. Wag dyan. Balik. Pupunto yun. Dito, Phoenix. Raid team Andyan lang to. Andyan ha. TH. Raid team lang to. Sige. Ito. Nalikod. Sige. Tulak nyo. Ready Dragon. Sige. Sagad. Hanggang DB. Tara, balik na. Ayaw din naman nila magpakita. Yung dami-dami ayaw magpakita. Tara, take to. Ito. Raid party. Ready Dragon. Sige. Take, guys. Take. Okay, compress lang. Take. Tara, game 3. 2-1 try mo lahat. Sige, harap Teachners. Pagala. Gala Apex. Tol, palag to. Sige, may Phoenix ha. Take. Game 3, 2, 1. Tara. Go na. Teachners ha. Sige, putang ina. Lag. Tanawan. Akit tanawan. Shin, nasan ka, Shin? Tanawan mo na. Tanawanok lang. Andyan yan. Tanawanok. Compress agad tanawanok. Sa baba, Oo, nakikita ko. Game 3. 2-1 try lang. Sige lang, game. Sige lang. Paggalawin nyo muna. Huwag yung bababa. Putang ina naman eh. Demonyo. Akit lang. Tanawan TH. Tara, game 3. 2-1 tara. Balik. Kabila. Buntot ka natin. Buntot mo. Ready, Dragon. Patayin yung mga naiwan. Pamute to may maingay. Pamute. Patayin yung naiwan. Pakimute na yan. Pakimute. Yung sa bot. Compress mo na. Game 3. 2-1 Yeah, tara. Go. Ready, chain. Hindi palag to. Ready, Dragon. Hindi palag to. Itulak nyo. Ubus to. O, diba? Natatakot kasi kayo eh. Ubus to mga demonyon to. Sige. Linis pa. Nice one. Ganun lang. Tara, akit bridge. Out. Out tayo. Out. Tara, out. Gapang. Pabase tayo. Pabase. Pabase. Sunduin natin yung iba. May nagdadami kasi. Magdunok na tayo. Sige, compress agad. Sige, pasok sa bilog. Pasok sa bilog para wala nang mamatay. Sige, compress. Tara, game 3. 2-1 try miss lahat. Miss. Tara. Go na. Nok tayo. Nok. Kanan tayo. Kanan tayo. Sige, diretso. Wala mo naman mauna. Lakad mo na mga nauna. Light speed. Sagad mo kaliwa. Kaliwa, guys. Kaliwa. Putang ina si MC. Diretso. Cancer, MC. Sige. Tara. Diretso. Sige. Pondo. Mag-type ka, tol. Lumakad ka muna. Sige, compress. Mag-image tayo. Game 3. 2-1 try miss lahat. Sige, pagala. All skill na. Parang lumipis to. May nagre-raid tayo. May raid party kasi tayo. Okay lang yan. Mag-enjoy muna sila. FN. Layo niyan. NN. Sige lang. N. Clear.
Ganito na lang to lang report. NN0. Nandiyan na, Boss Ace. Saan tol? Mid gate. Mid gate. Game 3, 2, Ah. tara, labas. Nandiyan sila, nandiyan. Labas, G1 daw, boy. G1. G1. Nandito si G1. Bilisan nyo yung mga nasa C4. Oh, balik C4, malilikod tayo. Balik C4. Tara. Balik na mid. Oh, balik Tore. Take. Sige, compress agad, compress. Magpapainit ako. Sige, game 3, 2, 1, try image nyo. Sige lang, hindi yan papasok. Sige, harap lang G1. Force get. Force get. Magpo-portal tayo. Sige, tol, hayaan nyo lang yan. Huwag kayong magpalyor. Hayaan nyo lang yan. Hindi naman takot. Basta may IC-han nyo. Sige lang. Force get. Magpo-portal tayo, 6 minutes na lang, nakakabelo. Cancel. Oh, ubos yan. Oh, tara, balik Tore. Magmumukhang tanga lang yun, men. Ibinibigay nila sa G1, harap. Ready ka? Sige, tara, balik Tore. Sige lang. Okay lang yan. Meron pa G1. Sige, linis pa. G1. Oh, tara, balik Tore. Get Tore. Get. Portal tayo. Ready? Hindi na. Magpo-portal. Portal. Repeat CSMH lang. Tara sa nurse. Compress. Para game 3, 2, 1. Tara, image lahat. Tara, go. Stage tayo. Tol, huwag kayong mauna. Tingin sa macro. Sagad nyo dito sa bakod. Game 3, 2, 1. Tara, pasok. Tara. Pondo. Sige, tara. Balik. Manggahan tayo, tol. Manggahan. Sige lang, okay lang. Ito, sa kaliwa. Palagay nyo, wag na. Manggahan. Manggahan tayo. Akyat manggahan. Sige, compress muna dito. Tayo kasi ng Phoenix, Game 3, 2, 1. Try image lahat. Tara. Pasi. All skill to. Andito. Sige lang. Sige, ready dragon. Sige, palag, ready chain. Sagad combo. Sige, cancel. Sige, palagay nyo. Linis pa. Tulak. Tulak nyo, men. Ubus. Nice. Sige, ubus pa. Sa may bus. Ubus pa. Linis pa. Ubus pa. Ubus. Linis pa. Basic, motherfucking. Sige, linis pa. Sige, palag pa. Nice one. Sige, okay lang. Naubos yun. Sige, crash pa sila. Nag-crash pa sila. Okay lang. Sige, magde-dep tayo, TH. RG. Bigay buhay. RG lahat. Dep tayo. Huwag tayo magpapabasag, Hindi naman yun isang pitik, Yun lang ang chance natin. Magde-dep tayo. Tara, game 3, 2, 1. Tara, image lahat. Tara. Hindi naman ito isang pitik. Tara,
Tara, diretso. Diretso, sige lang. Dito nga, portal side. Pagala nga dyan sa may taxi. Pagala sa may taxi. Sige, lubog kayo dito. Lubog kayo dito. Para mag-enis tayo. Game 3, 2, 1. Tara, enis lahat. Sige lang, tol. Tara, game 3, 2, 1. Tara, go na. Palag. Ready, dragon. Stage nurse, tandaan. Sige, cut nyo. Yung likod muna. Nice one, sige. Ubus to, nalikod na naman mga bobong mga dipota to. Tinuturo nila. Sige, Pwede na i-take yan. Sagad nyo. Ubus yan. Nice one. Hindi pa nila na-take. Para portal lahat. Portal lahat. Boss Age, pwede tayo mag-take. Boss Age, pwede tayo mag-take ng Nook. Puntahan nga natin. Kasi yung pass, hindi na natin madedep yun. Para game 3, 2 try miss lahat. Hindi na ata. Itatablan na lang ata natin, tol. Pwede natin i-couple. Yun yung Nook. Kasi yung MP, makukuha yung thermal. Call mo. Sige, call mo, pre. Hindi, ito na. Sige na, diretso na. Hindi na kaya to. Matitake yun. Wala na, dito na tayo. Pa-BA all ka na. BA all, kaya yan. Yung raid team, papuntahin dito. Walang pondo. Sige, all skill. All skill. Light armor na lahat, Light, mga swordsman lahat. All skill. BA na. Yan, may PU. Ang pitik na lang kasi yung TH eh. Sige, all skill. Nasaan ba yung raid? Pa-BA lahat, pa-BA. Aabot tayo, itablo, BA nyo lahat. Abot yan. Bunso, lahat, pati FS pag-skill na. Pati yung mga FS, pumalo kayo yung mga FS. Paluin nyo. Tabla to. All skill guys, all skill. Abot tayo, abot. Tatablayin natin. Ay, oo nga, Nook pala to. Hindi pala ano. Wala eh. GG lang. Hindi natin madidep yung TH eh, isang pitik. Ang bugok. Kahit yung pasi take natin, hindi kaya eh. Mas lalo dun. Gulpi tayo. Mas lalo yun. Okay lang yan. Ang hirap kasi kanina. Ayaw nagtatakbuhan lang. Kaya nababasag parati.